Pozdrav svima i dobrodošli ponovo na Neros TV. U današnjem videu ću vam pokazati kako pravimo dimljeno suho meso na jednostavan način, takozvano hladno sušenje. Od mesa sam pripremio 2 komada pačjih prsa i 2 komada govedine. Svaki komad morate izvagati posebno da bi mogli izračunati koncentražu soli i začina. Moji komadi su otprilike od 600 do 700 grama. Na svaki komad ide 4,5% soli, 1% bibera i 0,5% začina po vašem ukusu. Ja sam ovdje dodao 0,5% bijelog luka u prahu da bi dobio ukus bijelog luka na mesu. Možete naravno mijenjati ukus koji vi želite po želji mijenjati i isprobavati. Skutu izvaganu koncentražu začina ubacim u jednu tefsiju i dobro natopim meso u to. Svaki komad mesa ubacujem posebno u kesu za vakuumiranje. I naravno sav ovaj začin što je ostao u tefsiji isto ubacimo unutra. Ja imam ovako jednu malu mašinu za vakuumiranje, pa ću svaki komad vakuumirati posebno, a ako ne, može u jednu cijelu posudu s poklopcom da možete dobro zatvoriti. Goveđe meso pripremam na isti način, ista procentaža začina. Znači opet 4,5% soli, 1% bibera i 0,5% drugih začina po vašoj želji. Kao što sam rekao, ja sam ovdje koristio 0,5% bijelog luka u prahu. Sve to opet sve istresite u tefsiju, natopite meso dobro u to. Debljinu vašeg komada mesa pretvorite u dane, koliko dana ga ostavite u frižderu u donjoj ladici. U mom slučaju debljina mesa je bila 3 cm, znači 3 dana je bilo u frižderu. 4. dan vadite, operete dobro i ostavite jedno 6 sati da se dobro osuši prije dimljenja. Sad ću vam pokazati moju pušnicu. Imate ovako na internetu da nabavite ovaj grill za dimljenje, na engleski smoker. Znači to je obični grill u kojem možete i grilovati, ali je i namijenjen za dimljenje mesa. Ja sam svoj nabavio preko Amazona, koštao je prilike oko 100 eura, ali i poveliki more stati odjednom 3 do 4 kg mesa da dimite. Ovaj grill ima ovako 2 poveće ovalne zdjele. Ova što je izbušena sa strane s rupama, ona ide skroz dole za loženje. A ova što nije izbušena, ona se stavi malo više gore i u nju se naspe voda, jer u procesu dimljenja i sušenja mesa je veoma bitna vlažnost.
Naravno, u uputstvu ima objašnjenje koju zdjelu postaviti za grilovanje ili dimljenje, sušenje mesa. Ovaj proces možete izvršavati vani, čak i na vašem balkonu ili terasi. Dole imate 3 otvora, a gore na poklopcu još jedan, da otvorite malo da izlazi dim. Nema puno dima, ne čadi puno, znači kao što rekao, na terasi, na balkonu možete isto koristiti. To su ti donji otvori što sam spomenuo. Za ovaj proces vam je potrebna piljevina, u ovom slučaju piljevina od bukve i ovako jedna mala mrežica koju sam također naručio na Amazonu, gdje sipam u nju piljevinu. Sve ovo zajedno nije ni toliko skupo, otprilike oko 140 €. U rešetku dodajem piljevinu. U gornju zdjelu sipam vodu zbog vlažnosti i pripremam na male halkice meso koje ću da okačim unutra. Kao što vidite, ova mreža je povelika, možete okačiti sigurno 3 do 4 kg mesa odjednom da sušite. Preostalo je samo da pripalimo piljevu. Sagorijevanje u ovoj mrežici ide u krug i jedan proces traje od 6 do 12 sati dimljenja. Proces dimljenja traje otprilike oko 7 dana. Ovo je prvi dan dimljenja. Znači u 24 sata od 6 do 12 sati se dimlji. Drugi dan isti proces. Dimimo opet, kao što vidite ovdje, ovo je već drugi dan, sva piljevina je sagorila i ja ponovo čistim mrežicu i nasipam piljevinu. Znači prvi dan dimim, drugi dan dimim, onda treći dan pauziram, 24 sata kompletna, četvrti dan dimim, peti i šesti dan pauziram i 7. dan ponovo dimim. U danima kad ne dimim,
obavezno skinem poklopac i otvorim ova vratica dole da se sve dobro meso unutra zrači. Posle sveg tog procesa dimljenja i pauziranja, znači posle 7 dana, ja meso izvadim, okačim negdje na zrak i ostavim tako još jedno 10 do 15 dana da meso dobro sve taj dim povuče u sebe i da se dobro osuši. I eto, od kompletnog procesa pripreme, dimljenje i sušenje mesa je prošlo oko 25 dana i konačno možemo da probamo naše suho meso. Degustirajte i vidjet ćete, bit ćete vrlo zadovoljni sa rezultatom. Meso je odlično mekano, ali suho. Isto ova pačija prsa su isto ispala super. Na njoj ima malo masnoće, znači idealno. Možete da pržite, možete da režete kao meze. Ja sam isto sušio i dimio sir. To ću u jednom drugom videu da vam pokažem. Taj proces. Znači, bit ćete zadovoljni vaše meso sa vašim ukusom, da li bijeli luk, da li paprika, da li neki drugi začin. To je sve do vas. Probajte i hvala vam na pregledu.